салому дуруди бепоёни соратон бинандагони гиромӣ, инак барномаи нақш аст манзури шумо. Инавбат дар барнома намоишномаи Рӯдакиро аз театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ интихоб кардем ва қаҳрамони мо аз ин намоишнома Пайрав Аюбӣ аст. салом, хушомадед ба барнома. саломи дуруди бепоёни худро ба кулли мардуми Тоҷикистон ва тамошобинони телевизиони Сафина мерасонам. саломат бошед. барои дар ин намоишнома нақшофарӣ кардан албатта ҳунарпешаи солхӯрдаву соҳиб таҷриба лозим меояд, вале шумо ба ин ҷавонии худ нигоҳ накарда нақши Рӯдакиро ба дӯш гирифтед. бароятон мушкил набуд? Мушкил албатта буд. Ба ростӣ вақте мо бо коргардон акай Шавкат Халилов вазима гирифтем, дар он вақт ман дублёр будам, ҳамчун дублёр. ин нақшро асосан артисти халқии ҷумҳурии Тоҷикистон устод Акбар Мираҷабов мехонданд. ҳамин хел шуд ки мо тайёр кардем ва рӯзе ин намоишномаро ба саҳна гузоштам ва ногаҳон хабар омад ки устод Акбар Мираҷабов имрӯз хонда наметавонад. дар ҳамун муддати кӯтоҳ шумо омода шудед? моро омода карданд ва ростӣ хай қиндам буд. ҳангоме ки бо ҷустуҷӯи дарбориён шумо ба назди шоҳ даъват карда мешавед, чӣ эҳсосот доштед? вақте ба назди шоҳ даъват мекунанд, Рӯдакӣ ба қасри Саҳл бин Мансур вақте наздик мешавад, дар он ҷо садоҳои духтарое мебароянд ки рӯдакихонӣ мекунанд. Рӯдакӣ дар омада дар он ҷо нигинаро мебинанд, румол хате рӯро гардонда. хай кистед шумо? хай мегӯяд Рӯдакӣ ки шумо тарона хондед, ғазало хондед. ҳам таронаҳо аз ки ҳастанд? шумо медонед? мега аз Рӯдакӣ. من همین هم میروم مرا آوازی نغمه به اینجا آورد تشنم یک کاسه آب آره میروم البته آباتون را نوشیدم اکنون من مهمان هستم آره مهمانی شما مهمانی شما شما ترانه خوانده آن ترانه آن غزل از کی شما میتونه از رودکی البته بله 3 سال شد که من این غزل را بستم این مقام را گفتم
خودی اپرای رودکی با قلمی یک از کمپوزیتوران زبردست تاجیک استاد بزرگ شراف‌الدین سیف‌الدینوف نوشته شده است. این یک دردانه در اپرای کلاسیکی تاجیک به حساب می رود و اپرا اگر خطا نکنم نیمی دویمی سالهای 70 نوشته شده است و همان سالها الکی روی صحنه تئاتر تاجیک آمد که رژیسور همین اپرا گوییم استاد بزرگی ما هنرپیشه خلقی تاجیکستان سررژیسور همین تئاتر شمسی نظاموف ماندگی بودند که در آن سالها بسیار هنرمندان ناتکرار، هنرمندان استادان بزرگی ما در نقش‌های گوناگون نقش آفریده بودند و با مرور زمان این اپرا هیچ وقت از صحنه تئاتر تاجیک دور نمی رود. وقتی که شما به دربار شاه دعوت شدید برابر دیدن نگینه به او دل میبندید. از روی ابرز برایتان این نقش تا کجا پسند آمد؟ در آنجا قریب همه لحظهش به من پسند بود چون که نگینه پیش از من چند بارگاه نقش رو بازیده بود. همین زنسینایی که یک جایی که رفتن در کار بود چی بود اشاره قطعی من یاردم میداد. شرافت عثمانова. این لحظه دستگیر شدن رودکی را از جانب نوکران شاه با هم می‌بینیم و زحمت‌های پس پردگی این نمایشنامه برایتان قصه می‌کنیم. شکاری و چار باغی تو افرایم امروز ما مهمانی تو مهمان باشیم. وای قدم صاحب دولتم ما را تاجی سر بالایی دیدن. این جوان کیست ایران دوران؟ صبر کن سهل خوش تو کی میشوی؟ اول سرمایت رها کنندم من رودکی شایر رودکی هستی آنکه ما او را طلبیده بودیم از سمرقند. واقعا نقش رودکی را با مهارت بلند شما اجرا کردید. اصلا پس پرده این نمایشنامه چه زحمت ها صرف گشته است؟ البته تماشابین دیده نمیتوند که پس صحنه چی گپا چی زحمت ها میرود، چی کارگردانی آواز، چی کارگردانی لباس، اذیتی چی میگن کارگردانی آواز، کارگردانی لباس، کارگردانی سرکارگردان همه زحمت کشیدگی‌اند. در همین نمایشی رودکی بسیار دستگیری کردم. مینداری خود را به همه آنها میرسانم که ما فخر میکنم که
маро нақши рӯдакӣ интихоб кардам, ба ман ёрӣ расонданд. ҳай муддати кӯтоҳам буд, бекамбудиам набуд. Пайрав Айёбӣ яке аз он ҷавонони лавоқадманд аст, ки аллакай дар театр таи 13 сол 14 сол мешавад, ки фаъолият мекунад, ҳунарнамоӣ мекунад ва аз намоишномаҳои хурду калон классикӣ то имрӯз аллакай як зумра нақшҳоро офарид ва роҳбариди театр режиссёрҳон ба як хулоса омаданд, ки аллакай ба Пайрав Айёбӣ нақшҳои калонро вобаста карданд. Аз он ҷумла ҳам нақши Синоро дар ҳамин саҳнаи театр иҷро кардагааст ва ҳам нақши Рӯдакиро. ҷавон будаи ту чун шеъру ғазалҳоятро хондем, гумон кардем ту кӯҳансол ҳастӣ, ҷаҳон дида некӯбад ознуда. фикр мекунам, ки аз ӯҳдаи ҳамин нақш баромада тавонист, барои ин ки ҳар як нақш офаридан ҳам дар он ҷо образ офаридан дар кор ва дар саҳнаи опера ин бо воситаи овоз тавонистан дар кор, ки ҳамон нақши Рӯдакиро бо овоз хондан дар кор, ки дар он ҷо бисёр арияҳои вазнин дорад. Дар он ҷо ушоқи Рӯдакӣ мегӯем мо, ушоқи бисёр вазнин ҳаст, ки гарчанде ки Пайрав Айёбӣ аз шашмақом суруд намехонад, вале тавонист ушоқро бо сабку услуби хосаи худ хонда ба тамошобин бурда расонид. дар намоишнома бо асбоби мусиқии миллии дуто шумо сурудеро иҷро мекунед. ҳамин лаҳзаҳои намоишнома то ки ҷо дар хотиратон нақш баста аст? ушоқи Рӯдакиро хондам, ки яке аз лаҳзаҳои қиинтарини ҳамин намоишнома бигем ушоқ аст. ва ман камтар шашмақом қиндӣ мекард. сабтҳои устод Шодравон Аҳмад Бобоқуловро гӯш карда тамрини овоз намудам. бале نرگیسی تو آبی جادوی بابون کشات غنچه‌ای وست آب معجزه اسحاق ҳангоме ки шоҳ Рӯдакиро шоири дарбор қабул мекунад, бениҳоят лаҳзаҳои ҳассос аст. вақти шоҳ Амир Наср бори аввал Рӯдакиро мебинад, дар як замоне мебинад, ки ӯ бояд ба маҳбас ӯро барам бо фармони Саҳл бини Мансур. баъд пурсон мешавад, ки ин ҷавон кист? баъд мегӯянд ман Рӯдакиам. нахоҳед шумо Рӯдакӣ бошед, мо гумон кардем, ки Рӯдакӣ мардаки миёнасол аст. шумо яъне ҷавон аст, шоири ҷавон будааст. баъд дар ҳамон ҷо ушоқа мехонад, баъд бӯи ҷӯи мулиён ояд ҳаме ба шоҳ бисёр писанд меояд. аз меҳрубони шоҳам сарфарозам бишнавед ҳама фармони маро аз ҳамин рӯзу аз ҳамин соат Рӯдакӣ шоири дарбори мост. Рӯдакӣ шоири дарбори мост. илҳад биёре
خود پیرو ایوبی نیست، در تمام نقشایی که اجرا میکند از اول تا آخر سرسپرده صنعت، سرسپرده همون نقش شدن در کار. حالا که مثال من همراه ایوبی در همون نقش در همین اپرا برآمد دارم. من نقش پسری شاه نصر را یعنی شاهزاده نه را اجرا میکنم که این با فرمان شاهزاده نه به چشمان رودکی ملک میکشند. برای همین هنرمندی که تماشابین را حرمت و احترام میکند، هنر خود را حرمت و احترام میکند، در صحنه باید 120% نقش را اجرا کند که تماشابین باوری حاصل کنند. شمشیر میدان نه کاری من است نه کاری من است نه تو شعر و سرود است نیکی زمانه شعر و سرود هم میدهد انجام کاری شمشیر را میدهد انجام کاری شمشیر را برگردان امیر را و بخارا برگردان امیر را و بخارا برگردان امیر را و بخارا آخر چگونه برمیگردانیم تو شاعری تو استادی کلامی سازنده و سراینده عاشق انگشت بیزن کاری دلی امیر را هنر نما تازه کن در دماغش یاد یار و بستانهای دیارش بای جای مولیان بخارا بای جای مولیان بخارا مولیان بخارا. دوباره با خوردن شما با نگینه فکر میکنم اهل تالارو باز هم به ذوق آورد و راغبان چی میگفتند و چگونه قبول میکردند؟ لحظه های خوب بودن، لحظه های بین دو عاشق جوان. ای تالار خنده هم بود و اون گپارتویی هم بودن. وقتی که رودکی با نگینه دویت میخواند، برای نگینه سرود میخواند روی دریای حسن و لالد مرجان گردابی لب لاغب غبو چشم توفان ابروهود کشتی و چینی پیشانی موج راست است آنچه شنیدم یاد و رو راست گل پیرهن چی میگیری چی میگیری گریه‌ای شادیست کدام لحظه نمایشنامه بداهتاً پیدا شده است و شما به ابرز در آمدید؟ وقتی سهل بین منصور با رودکی به یک خلاصه آمده، نگینه رو به رودکی باید فروشد و رودکی خرسندان برای آوردن پول می رود. سهل بین منصور حمومچی رو فیراد کرده و با او پول میتید امر میکند که نگینه رو باید کشی. بعد آن که رودکی آمده پول رو به سهل بین منصور میدهد، باید نگینه رو بیارن به نزدش و دختر رو فیغان و فریاد گریه کرده دویده میبیان که نگینه هم میخواد. طبیب بیاره دلشو مرا شریکی
خود می‌داند дар ҳамунҷо ман бояд нақши фоҷиаро бозам гирья карда. ҳамҷо рости гап камтар образда даромада. дар як лаҳзаи кӯтоҳ чӣ гуна риши худро иваз кардед? бисёр саволи хуб. вақте ки дар охири намоиш рӯдакӣ ба марди пир бояд табдил ёбад, 5 дақиқа вақт аст. онҷо 5 дақиқа як оҳанг биравад. дар ҳамунҷо рости гап саросима риш сиёҳро гирифта риш сафед кардем. чӣ кардем? ҳеҷ шодӣ нест андар ин ҷаҳон бартар аз дидори рӯи дӯстон. намоишномаи лирикӣ оғоз мегардад ва бо фоҷиа анҷом меёбад. ин нақш бароятон мушкил набуд? ин нақш албатта барои ман мушкил буд, чунки дар ҷодаи корӣ ин аввалин намоиши буд, ки дар он ҷо ман нақши асосиро бозидам ва нақши рӯдакиро. беҳад барои ман қиим буд ва беҳад барои ман хурсандовар буд, ки маҳз дар ин нақш маро интихоб кардам. ҳар боре ки ин намоишнома ба намоиш мегузоранд, тамошобинон зиёд мешаванд. бо кафкубиё қабули ин барнома бисёр хуб аст, чунки нақши рӯдакӣ ин худ як нақши бузург аст. рӯдакӣ худаш як шоири барҷаста, шоири бузурги тоҷик аст. ташаккури зиёд барои як суҳбати гарму самимӣ ва бовар дорем, ки дар баробари муаррифӣ кардани санъати сарояндагии худ боз санъати театри тоҷикро низ дар миқёси ҷаҳон муаррифӣ хоҳед кард ва мақому мартабаи театри моро баланд хоҳед бардошт. дар фаъолияти эҷодиятон бароро таманно мекунем. бори дигар хушомадед ба барнома. саломат бошед. раҳмати калон ки моро даъват кардед. бинандагони гиромӣ, меҳмони мо будам пайрав Айюбӣ аз намоишномаи рӯдакӣ дар барномаи Нақш. то наздиктарин дидор, хайр.